God. Vamos a seguir en comunión. Let's keep El in Espíritu de Dios communion. está en este lugar. The Holy Spirit of God is in this Quiero place. aprovechar al máximo su And I want to take presencia. advantage of His presence. Yo no sé si tú estás igual que yo, I don't know if you're the same as I, pero yo he recibido misericordias renovadas en but esta I have mañana. received renewed mercies this Y morning. yo vine aquí And I came a here entregarte una palabra de parte de Dios. to give you a word on behalf of God. Así que, Padre Santo, So, Holy te Father, entregamos todo en este momento. we give you everything at this Te time. pido I que ask recojas todos nuestros that you pensamientos would pick up all of our y que thoughts pongas en nosotros and that you would put in un us corazón receptivo. a heart that is Oh receiving Señor, toda distracción, all distraction, toda pereza, all toda tiredness, vagueza, all todo laziness, cansancio, all en tiredness, esta hora, at this queda time, sometido may it be debajo de submitted tus pies under your y feet. declaramos And we declare cielos abiertos open en heavens este lugar, in this en el place. nombre poderoso de In Jesús. the powerful name of Jesus. ¿Cuántos lo creen? How many believe? Gloria al Amen. Señor. Glory be to God as well. Gloria a Dios. Glory be to Sin God. más preámbulos, Without any further ado, quiero entregarte I want to give lo que you Dios ha depositado en mi espíritu. what God has given in my Y hoy tengo spirit. un privilegio grande. And today I have a privilege. Mi intérprete, My interpreter es nada más y nada menos is not more and more known que as mi hija mayor Renata Amalia, my oldest and my daughter. lo cual me siento orgullosa I'm very proud de poder estar con to ella be able to be with her en este today altar. in this altar. Así que gloria al Señor. Glory be to God. Victoria que trasciende. Victory that transcends. Victoria que trasciende. Victory that transcends. Victoria que trasciende. Victory that Ese transcends. es el tema que quiero dejar en tu corazón That is esta the mañana. theme that I want to leave in your heart this Abre morning. tu entendimiento. Open up your mind. Como yo dije una de estas noches, Like I said, and si ya llegaste a este lugar, if you already came here, si ya estás aquí, if you're already here, haz que valga la pena. make it worth Haz it. que valga la pena. Make it worth it. Dios está haciendo su trabajo. God is doing His Dios work. está en este lugar. God is in this place. Dios está orando. God is Dios operating. está liberando. God is Dios liberating. está salvando. God is Dios saving. está restaurando. God is restoring. Pero tú tienes que tener disposición But de sí you need to be willing in para the que spirit recibas lo que Dios tiene para ti. so that you can receive what God has for you. Tenemos dos términos aquí We have the terms here que quiero compartir primeramente contigo. that I want to share firstly with you. La palabra victoria. The word victory. Victoria. Victory. Tenemos que destacar que la victoria, We need to emphasize that victory. fíjate en esto, es una cualidad. Pay close attention. It is Pero a no es una quality. cualidad que cualquiera. It's not just any ordinary quality. Es una cualidad del vencedor. It is a quality of a winner. Es una cualidad de una vencedora. It is a quality of a winner. Es algo que no lo posee cualquiera. It's something that just not anybody Y has. sabes que es una cualidad. And you know what a quality Es is? un elemento It's an element distintivo, that is distinctive. único. It's unique. O sea, To que say te identifica that it como identifies un vencedor. you as a Cuando conqueror tú winner. posees When you have esta this, cualidad, when you have this tú te quality, manifiestas, you manifest, tú te presentas, you present, tú te caracterizas you characterize como yourself un vencedor. as a conqueror. ¿Cuántos están conmigo How many aquí? are with me today? Por otra parte, On the other hay hand, otro término importante there's another important que term quiero dejarte that I want to leave y you, es trascender. and it is transcend. Trascender Transcend es ir más allá, is to go more. es sobrepasar, Is to go beyond. es superar, Is to be es superior. exceder, Is to exceed. es dar la milla extra, Give the extra mile. es no quedarte en lo conforme, It's not just to stay in your comfort sino zone, ir a lo extraordinario. but to go to the extraordinary. En otras palabras, In other words, es ir más allá del límite, is to go beyond the limit. es ir más allá de lo Is to cómodo, go beyond your comfort es ir zone. más allá Is to go more de lo que no me than molesta. what bothers me. Vuelvo y te digo I'm algo, going to say something es again. superar lo normal. It's to go beyond the normal, the Trascender es natural. superar lo normal. Transcend is to transcend the Tienes que entender natural. algo. You need to understand Y es que something. cuando tú That it's when you abres el corazón open your heart para que Cristo entre en él, so that Jesus can enter into sea it, tu Señor and it would be your Lord y tu Salvador, and your Savior. mira lo que sucede. But what happens? Tú entras en una atmósfera natural. You go into an atmosphere that is Pero natural. cuando tú abres tu But when corazón you open your y heart el Espíritu Santo entra, and the Holy Spirit hay una enters, invitación que Dios te está haciendo. there's an invitation that the Lord is Y giving. es a operar It is to operate en lo in sobrenatural. the supernatural. En lo sobrenatural. Supernatural. Porque en lo natural In the natural, operas tú. you can operate. Operas tú. You can operate. En lo ordinario In the ordinary, operas tú. you can Pero operate. en
opera. where he operates. ¿Cuántos están How conmigo? many are with me today? Entonces, mira, So look, para poder encajar to be able to fix toda esta historia this whole story y ponerle un and personaje, to give it a personality, a character, debemos de hacer un recorrido desde el inicio. we need to go back to the beginning Y mira qué personaje más emblemático. and look what character that is very important. Bendito sea el Señor, estoy retando un poquito aquí. I'm challenging her a little Gloria al bit. Señor. Quiero ponerle un rostro a esta predicación. I want to give a face to this preaching. Y es nada más y nada menos que Moisés. It's no more less than Un Moses. personaje muy hablado, It is a character that we speak upon. muy explicado. It's very explained. Se han escrito muchos libros. Many books have been written on Pero en him. esta mañana lo hemos escogido But this morning we have chosen him porque realmente because truly, para poder hablar de victoria que to trasciende, be able to speak about a victory that transcends, tenemos que hablar de conquistar. we need to speak about conquering. Tenemos que hablar de We batalla. need to speak on battles. Batalla Battles. es sinónimo A battle is a de synonym conquista. of a Si conquest. no conquistamos, If we don't no conquer, we trascendemos. don't transcend. Si no conquistamos, If we don't conquer, no sobrepasamos. we don't go Si beyond. no conquistamos, If we don't no conquer, alcanzamos. we're not going to reach. Así que es importante. So it's important Porque yo te puedo predicar de because I victoria, can preach upon victory, pero no te puedo but I can't predicar preach sin antes decirte before telling que you hay batallas that there are que battles tienes que librar. that you need to Hay liberate. batallas There's que battles tienes que conquistar. that you need to conquer. Hay batallas There's que battles tienes que that atravesar. you need to go Que through. no es si And quieres, it's not if you sino want que to, debes but it's because you para need poder obtener to be able to obtain una victoria que a trasciende. victory that Y transcends. Moisés And Moses es el personaje perfecto. is a perfect character. Y podemos comenzar And we can start con algunas batallas. with a couple battles. Este hombre enfrentó This man went up against batallas desde el principio, battles from the very beginning, desde que nació, from the time at birth, desde que nació. from the Y time yo las of he his birth. categorizado And I have categorized them en dos in two divisiones. divisions. Primeramente, batallas personales. First of all, personal battles. Batallas personales. Personal Y battles. te voy a dar solamente And I'm algunas. only going to give you Porque some quisiéramos pasarnos la mañana aquí hablando de la vida de Moisés. because we can spend the whole morning speaking upon Moses. Pero hay una primera batalla que Moisés It's venció. the first battle that Moses conquered. Y es la batalla de la It muerte. is the battle of death. La batalla de la The muerte. battle of death. Quiero que usted se lleve algo en esta I mañana. want you to take something this Quiero que morning. abra su corazón y entendimiento. I want you to open your mind and Porque es que no te understanding puedo hablar de victoria. because I can't speak upon victory. No te puedo hablar de trascender. I can't speak upon Si no te transcending hablo de if I batalla. don't speak upon battles. Si no te hablo de If I conquista. don't speak upon conquest. Batalla de la The muerte. battle of death. Éxodo del 2 al 3. Exodus 2 to 3. La Reina Valera me dice, The King James Version pero says, no pudiendo ocultarle más tiempo, she could no longer hide him. tomó una arquilla de She juncos took an ark of bulrushes y la calafateó con asfalto y brea for him and daubed it with asphalt y colocó en ella al niño and pitch and put the child in it y lo puso en un carrizal a la orilla del río. and laid it in the reeds by the river bank. Y ya usted sabe la And historia. you already know the story. Su His madre lo coloca en una canasta. mother puts him in a basket. ¿Usted sabe por And qué? you know why? Ya no lo podía esconder She más. couldn't hide him Contra anymore. la orden del With the faraón order from Pharaoh de matar a todos los niños. to kill all of the Pero children. pese a todos los peligros But going upon every danger que pudo enfrentar en esa trayectoria, to go through during that trajectory, podemos ver dos cosas. we can see two things. Y es la cobertura And it is the covering y la provisión divina and the divine de provision parte de Dios on behalf of en la God vida de in the Moisés. life of Moses. Cuando te hablo de When cobertura, I speak upon covering, te hablo del peligro I'm speaking upon the que pudo haber danger afrontado Moisés that Moses could have gone en la upon trayectoria in the trajectory cuando iba en el río Nilo. when he was going through the Nile River. ¿Cuántos animales no pudieron haber estado allí? How many animals could have been Que there pudieron haber atacado. that could have attacked? ¿Cuántas corrientes How many que currents pudieron haber quizás volteado la that canasta? could have turned over the basket? ¿Cuántas cosas no pudieron haber How pasado many things could have happened en esta in trayectoria? this Y trajectory? ahí vemos la cobertura. And that's how we see the covering. Pero también vemos la provisión But de we also Dios. see the provision of La God. provisión de We Dios. see the provision of ¿Cómo God. vemos la provisión? How do we see the Al ser provision? hallado por la hija de Faraón. Because he was taken by Al Pharaoh's ser daughter. hallado por la hija de He Faraón. was taken by Pharaoh's Vemos daughter. esa provisión We de parte de see Dios. that provision on the Y esa part of God. cobertura en la vida de And Moisés. that covering in the Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos aquí How many here han atravesado have gone por esta through batalla de la muerte? this battle of death? ¿Cuántos aquí How many el here enemigo no apostaba que iban a estar aquí the este día? enemy was betting that you were going to be here today? ¿Cuántos aquí How many han here recibido un have diagnóstico received a diagnosis donde usted entendía que era su final, where you understood that it was your end, pero Dios no le ha puesto el punto a su but vida? God hasn't put a period to the end of your ¿Cuántos life? aquí se
how a God, sus hijos, to his a sus children, escogidos, to his chosen, aquellos que le buscan, to those who look for aquellos him, que le to aman, those who love aquellos him, que han abierto su to corazón, those who have opened their pero hearts, sobre todo aquellos que han but confiado, overall those who have trusted, Dios los provee, God Dios provides, los cubre, God Dios covers, se manifiesta, God manifests, Dios les cuida, God covers, Dios los guarda, God keeps Dios them, los guía. God guides Lo them. vemos en la vida de We Moisés, see it in the life of pero Moses. esto no es lo único. But this is not the only Hay thing. otra batalla There's another en la battle vida de in Moisés the life of Moses, y es la identidad, and it is identity. la batalla de la The identidad. battle of identity. Quiero llevarte en un recorrido cronológico I want to take you in a chronological manner por la vida de Moisés, through the life of lo Moses, más que pueda. the most I can. Éxodo 2 del 9 al 10 Exodus 2, 9 to 10. dice: a la cual dijo la hija de Faraón, To whom Pharaoh's daughter said, lleva a este niño take this child y críamelo y yo te lo and pagaré. bring it up for me and I will repay Y you. la mujer tomó al niño y lo crió. And the woman took the child and raised him. Y cuando el niño creció, And when the child grew up, ella lo trajo a la hija del she faraón, brought him to Pharaoh's daughter, la cual lo prohijó who forbade him, y le puso por nombre named him Moisés, Moses, diciendo: saying, porque de las aguas lo saqué. for I brought him out of the waters. Debemos resaltar este We need to punto, highlight this point, que aunque Moisés, that even though en Moses, términos prácticos, in practical terms, fue criado por su madre Jocabet, was raised by his mother Jochebed, también contaba he also con counted, privilegios del he palacio, also had palace porque privileges, Dios tuvo because God had, providencia, si pudiéramos decirlo de esa if manera, we could say it in our y way, permitió and he que allowed su madre that his mother pudiera criar. could have raised Si him. no vamos a entrar muy de lleno ahí, porque de ahí podemos sacar We're bastante, not going to enter too deeply into that because we can get pero off también contaba he also con counted on privilegios del palacio. privileges of the palace. Por un lado servía y aprendía en el palacio, On another side, he learned and served in the palace. y por otro lado veía el maltrato de su And pueblo. on the other hand, he saw the mistreatment of his people. Por un lado servía, And another side, he por un lado served. era entrenado, He also trained. por un lado era fundamentado. He was also ¿Y founded. qué sucede con esto? And what happens with Que this? su identidad entonces That his identity se define con la prueba. was defined by the trial. Gloria a Dios. Y lo que te ayuda a definirte And what helps you define yourself frente a la batalla in front of the battle de la falta de identidad, of the lack of ¿cuántos están identity. conmigo How aquí? many are with me today? Es tu fundamento, It's your son foundation. tus It's raíces, your roots. es la palabra de It is Dios. the word of ¿Qué God. sucede en este marco? What happens in this? Su madre, His mother, Jocabet, le Jochebed, había inculcado la fe del Dios verdadero. had founded in him Había the un spirit of fundamento God. establecido There was a foundation already donde set, Dios había provisto. or God had already provided. ¿Qué sucede What cuando una happens persona when a person no tiene fundamentos bíblicos? doesn't have a biblical No foundation? está fundamentada en la roca. Isn't founded on the rock? Está desarmada, Is unarmed, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Está Is desarmada. unarmed. ¿Qué sucede? What happens? Que eso es una crisis que estamos enfrentando hoy en That día. is a crisis that we're confronting Se nowadays. habla mucho de identidad. We speak upon identity. Se habla mucho de que nuestros We jóvenes speak upon how our están youth siendo atacados en este are being punto. attacked in this area. Pero te tengo noticias, But I madre have que me news, escuchas. mother that is Te listening to me. tengo noticias I have news. sobre cuál fundamento, Over what foundation? sobre cuál Over what fundamento foundation estás criando a tus are you hijos. raising your La kids? palabra de Dios, The word of la God palabra de Dios The word of God es la única is the garantía only que guarantee ellos tienen that they para have poder defenderse. to be able to defend themselves Es la outside. palabra. It is the word. Es un trabajo That 24/7. it is a work Sí, es un trabajo 24/7. Yes, it is a work 24/7. 24/7. Pero es importante. But it is important. Madre que me estás Mother escuchando. that is listening A to ti te me. estoy hablando I am directamente. speaking to you Nuestra directly. juventud está siendo Our atacada. youth are being attacked. Y nosotras And we en la casa at home somos are responsables de responsible fundamentarlos to found them en la palabra del Señor. and to give them a Para foundation que cuando of ellos God. salgan allá afuera, That when they go el outside, mundo nos los devuelva igual. the world will give them back the same. Estamos viviendo We're living en in una generación a que generation yo la llamo that I call it padres dormidos. fathers, parents that are asleep. Padres dormidos, Parents that are asleep, donde nuestros hijos where our children están siendo criados are being raised por los dispositivos tecnológicos. Porque se entretienen, because they get entertained, porque nos dejan tranquilos, because they leave us alone, porque están quietos por un momento. because they're calm for a Pero minute. usted no se imagina But you don't el imagine daño the que damage esto le está provocando a that this ellos. is provoking them.
que es difícil, It's difficult. sí, Yes. pero soy fiel testigo But I am a de que testimony se puede that you can criar a nuestros hijos and you can raise your sin kids esa influencia without that influence, a una edad even at an age donde ellos necesitan where they need estar comiendo palabra de Dios, eating the word estar of viendo en God, la casa el ejemplo. to see at home the No podemos example. predicar con la boca We can't preach with the mouth, y con nuestras acciones no estamos diciendo and nada. with our actions we're not Es saying anything. importante que esto It's machee, important that this que esto matches, sincronice that it lo que synchronizes usted dice, what you lo say, que usted hace, what you do. porque tus hijos, Because your el children, primer ejemplo the first que van a example, ver, they're going to see no es el you. del amigo, It's not the friend, no es el del líder, it's not the no leader, es el del pastor, it's not the el pastor. primer ejemplo The first que example ellos van a imitar that they're going to es imitate el de la casa, of the home. es el que tú le enseñas, is the one that you show es el que them, tú le das it's the one that you y es el give, que tú practicas a la par con it's ellos. the one that you practice with ¿Cuántas them. madres están conmigo How aquí? many mothers are with me today? Es difícil, It is difficult, pero se puede. but it can happen. Se puede. You can do it. Bendito sea el Señor. Glory be to God. Es la única garantía. It is the only guarantee, Dios mío, glory to God, que te va a garantizar guarantee que you cuando ellos salgan, that when they go out, el mundo no los the destruya. world doesn't destroy them. Yo estoy aquí parada ante ustedes I'm here before you, y es un paréntesis que voy a hacer. and this parentheses that I'm going to make. El ministerio es The importante, ministry is important. los programas son Programs importantes, are important. el liderazgo es importante. Leadership is important. Pero si usted me pregunta a mí, But if you ask me, ¿cuál es mi principal ministerio? what is my first ministry? Son mis hijos. La mayor parte de mi tiempo, The majority of my time, la mayor parte de mi inversión the majority of my time, está aquí. my investment is here. No gano nada I don't win con anything destacarme en el ministerio, in being good in the ministry, predicar bien, preach well, hacer todo lo que hago do everything that I do, y que mi casa esté en desorden. and that my house is a mess. Para mí no funciona For así. me, it doesn't work that way. Para que usted vea lo que usted ve aquí And when you see what you see here, y lo que Dios permite, and what God mi allows, casa, my house, mi esposo, my husband, Dios, God, tienen que estar has to be posicionados positioned donde deben de estar. where they need to be. Para que el ministerio So that the funcione, ministry can function, tiene que funcionar primero la the casa. house needs to function first. Para que el liderazgo The funcione, leadership tiene que function, estar bien primero el matrimonio. the marriage needs to be good. Para yo poder For ministrar, me to be able to para yo minister, poder for hablar, me to be able to con speak, fundamento. foundation. Así que madre que me escuchas, So whether that is listening, los afanes siempre van a estar, there's always going to be busyness. las rutinas siempre van a The estar, routine is always going to be los there. corre-corre siempre van a estar. The going from place to place is Pero always este going to be momento there. de inversión en tus But hijos this time of investment in lo vas a children, tener solamente una vez en you're la only going to vida. have it once in your life. Así que aprovechalo. So take advantage Bendito of it. sea el Señor. Hay otra batalla más, There's Renata, another battle. en cuanto a lo personal, And the person que Moisés tuvo que enfrentarse. that Moses had to confront himself Y es with. la batalla de la posición o el And it's estatus. the battle of position or status. Hablamos de la muerte, We spoke upon death, hablamos de la identidad, spoke upon identity. ahora vamos a hablar del estatus o de la Now we're posición. going to talk about the status or the Y position. Éxodo 2 del 11 al 15. In Exodus 2, 11 to 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, In those days it came to pass when Moses was grown up, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras he tareas. went out to his brothers and saw that they were at hard work. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus And hermanos. he saw an Egyptian beating one of the Hebrews, his brothers. Entonces miró a todas partes y viendo que nadie parecía, And then he looked everywhere and seeing that no one looked like anyone, mató al egipcio y lo escondió en la arena. he killed the Egyptian and hid it in the sand. Oyendo Faraón acerca de este hecho, The next day he went out, the next day they went out and saw 2 Hebrews. procuró matar a Moisés, They were going to kill Moses, pero Moisés huyó delante de Faraón but he flew from Moses y habitó en la tierra de Madián. and he went to the land of Midian. ¿Qué vemos en este What do cuadro? we see in this? Vemos a Moisés huyendo del We palacio see Moses fleeing from the por palace haber dado muerte a un Egipto. because he killed an Egyptian. Debe abandonar He should abandon su comodidad, his comfort su zone, zona de confort, his comfort zone, sus lujos del palacio his luxuries of the por palace un lugar de carencia, for a place de of limitaciones, de escasez, scarcity, como lo es el desierto. as the desert is. Aquí es cuando Dios te saca Here's when God brings you out de tu zona de confort, from your comfort zone, de tu zona donde tú manejas todo, the zone where you manage everything, donde todo se
para prepararte prepare you hacia ese llamado que to trasciende, that calling that transcends, para prepararte prepare you hacia esa milla extra that extra que mile. vemos en esta parada What de la do vida de we Moisés. see in this stop in Moses' life? Un hombre que es llevado A man that is taken literalmente Literally. al desierto. to the desert. Inmediatamente vemos el contraste Immediately we see the contrast entre una vida in a life llena de lujos, that is filled with luxury, llena de filled with comodidades, comfort, a una vida escasa, to a life that is with a una scarcity, vida to limitada. a life that is limited. Entonces, So, ¿cómo reaccionamos how do we react al perder nuestra posición o estatus en el in ministerio, losing our position or status in the ministry, o en el trabajo, or at work, o en el liderazgo, or in leadership, o en cualquier área donde Dios nos haya or llevado? whatever area God has taken us to? Vemos la vida de We Moisés see the life of y eso algo Moses, me llama muchísimo la and this atención: draws my attention. adaptarse al plan de Dios. Adapt to the plan of No God. vemos renegar, We don't see denial. no vemos We quejarse, don't see him no vemos complaining. We frustración, don't see sino frustration. que Moisés, pastora But Grace, Moses, Pastor se Grace, adapta al plan de Dios, adapts to the plan of se God. adapta al plan de Dios, Adapts to the plan of se God. adapta a la voluntad de Dios. Adapts to the will of Es God. importante It is que important aprendas a that reconocer you learn to los recognize tiempos de Dios en tu vida, the times of God in your life. porque es que a veces te acomodas muy fácil, Because sometimes you conform te yourself way too acostumbras muy easily. fácil a lo bueno, And you get accustomed to the good. te acostumbras muy fácil a que te sirvan, You get accustomed to serve. te acostumbras muy fácil a que te abran camino. Hallelujah. Wait for you. Pero ¿qué sucede But what happens cuando Dios te saca when God brings you a tu out zona de confort your comfort y zone? te lleva It literalmente takes you literally al proceso, to the process, al desierto, to the desert, a la temporada season de preparación of que preparation te va a llevar that is going to a take esa you victoria to that victory que trasciende. that transcends. ¿Cuál es tu reacción? What is your Dios reaction? mío, ya iba a ver el de inglés Was y gonna dije, look no, at pero English eso no es lo paper. mío. Santo Dios, Lord, when they take away something para from you, entregarte to give you algo mejor, something that is better, algo mejor. something that is better. Pero mira lo que sucede. But look at what happens. Lo que será mejor, What will be better, lo que será extraordinario what would be de parte extraordinary de Dios para tu on vida the behalf of God in your life está escondido, is hidden está escondido It's hidden. detrás de una etapa, behind the season, detrás de una estación behind the de station, preparación preparation. en el desierto. In the desert. Así que cuando estés en esa parada, When you're at that stop, no reniegues, don't deny, no te quejes, Hallelujah. no llores, don't no cry, te frustres, don't frustrate no te yourself, entristezcas. don't get Al sad. contrario, On the contrary, celebra, celebrate, celebra, celebrate, porque Dios because está God haciendo algo is doing grande something en tu vida. that is big in your life. Mira, no cuestiones a Dios. Don't question A God. Dios no se le cuestiona. You don't question God. A Dios no se le pregunta por qué. You don't ask God A why. Dios se le dice para qué. You say to God, ¿Estás permitiendo esto en mi vida? why are you allowing this in my Aquí life? estoy. I am here. Envíame a mí. Send me. A veces lo decimos de la boca para afuera. Sometimes we see it from the mouth and out. Pero cuando Dios te Say it. presenta el escenario But when God presents the y scenario dices, ¿realmente quieres que te envíe? and you say, truly, do you want me to send Voy you? a presentar el I'm escenario. going to present the scenario Déjame to ver you. cómo reaccionas. Let me see how you Sí, react. Señor, yo voy. Yes, Lord, I'm going to Sí, go. Señor, yo quiero. Yes, Lord, I want Sí, to. Señor, las naciones. Yes, Lord, the ¿Estás nations. preparado? Are you prepared? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Cuántos están conmigo aquí? How many are ready to hear me? Yo no sé si usted es igual que yo, I don't know if you're the same as me, pero cuando Dios me pasa por momentos de but desierto, when God brings me to desert moments, mis hijas son testigos, my daughters are a witness. yo me gozo. I enjoy. Y hay personas que están a mi alrededor And there's people that are around que me se confunden un poquito. that they get confused a Dicen, little pero si bit. usted está padeciendo esto, They're like, if you're going through o this, está pasando por or aquello, if you're going through that, ¿cómo es que usted puede estar tan how tranquila? can you be so calm? Y yo le digo, porque yo no estoy enfocada And I say, it's because I'm not focused en lo que pueda pasar aquí. on what can happen here. Yo estoy enfocada I'm focused en on lo que Dios quiere sacar de lo que va a what pasar en God este wants to campo. bring out from El this. resto se le The encarga. rest is gonna get Yo no me done. preocupo. I don't worry Yo about. me ocupo I occupy myself de with prepararme. preparing Porque myself. cuando estoy en un Because desierto, when I'm in a desert, entiendo que es porque Dios me quiere llevar a otro nivel. I understand it's because God wants to take me Y to mi another única level. preocupación And my only worry es pasar ese examen is to pass that test con amas with A+, para poder seguir so trascendiendo. I can keep transcending. ¿Cuántos aquí no conocemos personas How many here don't know people que se mantienen años en un limbo that they're years on the same y thing, pasan años and years go y vienen by, años and years, y usted lo ve en la misma and posición, you see them in the same usted position. lo ve en la misma pereza, You see
them in the same la thing, misma tristeza. the same sadness. Hermana, ¿cómo está? Sister, how are you? Sobreviviendo. Surviving. En victoria. In victory. Ya usted, hermana, aquí se le están cayendo todos los huesos, pero estamos You casados. know, sister, all the bones are falling off, but I'm still here. ¿Usted entiende esta parte? You understand this? Entonces usted viene el año que viene a And campamento when you come next year to camp, y Dios te la pone en el frente otra vez. and God puts her in front of you again. Tú vienes en alta. So you come on a high. Amada, ¿cómo estás? Sister, how are you? Ay, amada, peor que el año pasado. Well, worse than last year. Yo no sé ni cómo viene. I don't even know how I got here. Entonces usted no se está dando So cuenta don't you que realize usted está manifestando con su that you're boca, manifesting with your mouth? expresando lo mismo. You're expressing the same Pero thing. tú tienes que tener un lenguaje. You need to have a Un language. lenguaje de fe. Your language of faith that matches with you. You can't preach to the storm Cuando tú estás en el piso, when you're on the floor. no puedes predicar de trascender. You can't preach upon Cuando tú transcending tienes 10 años en la misma posición, when you're 10 years in the same Dios te position. está mandando a God avanzar. is sending you to Dios te está advance. mandando a God is trascender. sending you to transcend. Las obras están listas. Everything is Ya han ready. sido preparadas de antemano para que tú y yo caminemos en So that you ellas. and I can walk in it. Entonces yo me paro aquí. So I stand here. Yo no sé si usted me conoce. And I don't know if you know No me. es que no padezco de unas cositas. And it's not that I don't have different problems and La different espalda things. me quiso agarrar en la Yes, habitación. my back was bothering me in my room. Pero yo reprendo. But I rebuke it ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad de parte de because I have Dios. authority on behalf of God. Esta carne And this flesh tiene que sujetarse. has to submit itself. Entonces yo vengo delante de ti So I come before y you. lo que yo te estoy hablando And what I'm speaking of tiene que marchar con lo que yo has to soy. match with what I Tiene que am. sincronizar. Has to Así synchronize. que prepárate, So prepare yourself. celebra Celebrate. cuando Dios te esté pasando por el desierto. When God is passing you through the desert. A veces para Dios llevarnos hacia el cumplimiento de su voluntad Sometimes for God to bring us to en His nuestras will vidas, in our life, la pasión por la the injusticia passion for injustice debe ser despertada. has to be awakened. Y algunas cosas tendrán que And morir. some things will have to Como die. sucedió con Moisés. Like it happened with Dios nos Moses. lleva desde el pensamiento, God takes us from the thought, desde el sentimiento, from the feeling, desde la acción, from the action hasta entender to understand por qué the Él está why permitiendo este tramo en He is nuestras vidas. allowing this trajectory. O sea que si no nos queremos mover, So if we don't want to move, Él nos va a mover. He is going to move us. Si no nos queremos mover, If we don't want to Él move, nos va a mover. He's going to move us. Moisés está en el palacio. Moses is in the Está palace. cómodo. He's comfortable. Está tranquilo. He's calm. ¿Sabe? He knows. Tiene sus creencias. He has his un hombre de beliefs. fe. He's a man of Pero faith. estaba cómodo. But he was Ya Dios comfortable. estaba preparando el escenario. God was already preparing the ¿Usted cree que scenario. Moisés se hubiera movido por su propia You cuenta? think Moses would have moved by himself? ¿Usted cree que Moisés por su propia cuenta You think Moses by hubiera himself agarrado sus motetes del would have palacio unwrapped his things from the y palace dice me voy al and desierto? says, let's go to the desert? No. No. Moisés estaba tranquilo. Moses was calm. Pero Dios preparó un escenario. But God prepared a Y scenario, usted sabe cuál es. and you know what it Mata was. al egipcio. He kills the Egyptian. Esto da como consecuencia Has as a que Moisés consequence tenga que huir. that Moses has to Así que flee. cuando tú no te quieres mover, So when you don't want to move, Dios te va a mover. God is going to move you. Aunque tú no quieras, Even though you don't want el plan de to, Dios the plan of God en tu vida is going to be fulfilled in your life. no eres tú, Because it's not es you. Dios en ti. It's God in ¿Cuántos you. de los que están aquí How many here quizás ni pensaban que lo iban a estar? maybe didn't even think they were going to be here? Como dijo el superintendente, The superintendent él no se said imaginaba he didn't imagine que él iba a himself estar siendo superintendente hoy en that he día. was going to be superintendent nowadays. Quizás en el momento que él recibió la palabra, Maybe in the moment that he received the word, él no se lo imaginaba. he didn't imagine. Pero cuántas batallas, But how many battles, cuántas vicisitudes, how many things, cuántos desiertos, how many deserts, Dios no lo tuvo que mover God had to move para que hoy lo podamos ver sentado so aquí, you can see him seated here, ejerciendo una posición. having a position. Entonces es importante que entiendas So it's good that you que Dios te understand va a mover that God is going to move para que el you. plan de Dios se cumpla en tu The plan vida. of God can be fulfilled in your life. Pero ahora quiero hablarte de algunas batallas But espirituales, now I want to speak upon some spiritual battles. pinceladas de las personales, porque Some podemos hablar spiritual mucho battles. más. Because we can speak upon many more. Pero quiero mencionarte algunas But I espirituales. want to mention some spiritual. La batalla de la formación de un líder. The battle of the formation of a leader. Te estoy llevando cronológicamente. I'm No me taking it pierdas el hilo. chronologically. Please don't lose me. Mi mayor intención en este altar My main focus or intention es in que this tú whole trip entiendas is that you de lo que understand se está hablando. what is being spoken. Si tú no lo entiendes, If you don't understand it, no lo vas a aplicar. you're not going to apply Así it. que necesito que entiendas esta parte. So I need you to understand this. La batalla de la formación de un The líder. battle of the formation of a leader. Éxodo 2:17. Exodus 2:17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Then the shepherds came and drove them away. Entonces Moisés se levantó
defendió But Moses stood up and helped them y dio de beber a sus and ovejas. watered their flock. Moisés pone de manifiesto una vez más Moses manifests once again su compasión. his compassion. Su compasión. His compassion. Una cualidad A quality que cada uno de nosotros that each and every one of debemos de us cultivar todos los días. should be cultivating each and Esa every day. compasión hacia el prójimo, That compassion to one esa another. misericordia hacia la That necesidad. mercy to necessity. Que no pasemos That we don't go simplemente y veamos. simply and see. Yo soy de las que pienso I'm the one that thinks que cuando Dios te presenta una that when necesidad, God presents you a necessity, no lo hace simplemente para que tú lo He sepas. doesn't simply do it so that you know Porque it. Dios no es un Dios de chisme, Because God is not a God of ni de gossip murmureo, or murmuring. sino que cuando Dios permite que tú veas But algo, God allows you to see es porque something Él ha puesto la provisión en ti because He has put the para provision que in tú you ofrezcas esa so necesidad. that you can get that need. Así que no pases So don't por go donde hay un problema, where there's a problem, una prueba, where there's a trial, sin dar without giving una palabra, a word, una a motivación, un motivation, consejo. a Porque a veces word of encouragement. entendemos Because sometimes we que todo es understand material. that everything is material. No. Hay momentos There are moments que un simple abrazo, That a simple hug, un simple Dios te bendiga, a simple God bless you, puede hacer mucho can do a por lot esa persona que está en for that necesidad. person that is in need. Gloria al Señor. Glory be to God. Antes de dirigir personas, Before directing people, hay actitudes que deben ser pulidas cuidando there ovejas. are attitudes that need to be refined. Y esto fue lo que pasó con And Moisés. this is what happened to Llega al Moses. desierto, He comes to the desert, defiende las hijas de he Jetro, defends the daughters of Jethro, y esto lo lleva, and this takes no him. quiero entrar muy de lleno en la historia porque quiero I avanzar, want to enter deeply into the story because a I want to cuidar las dance ovejas de su suegro. to take care of the flock of his Imagínese usted family. este contraste. Look at this contrast. En el palacio, In the palace, luego ahora en el desierto cuidando now in the ovejas. desert, taking care of sheep. Dios forma a sus líderes God forms his leaders y prepara nuestro espíritu en lo secreto and prepares our spirit in the secret antes de exhibirnos en público. before exhibiting us in public. Hay una preparación en secreto. Preparation in secret. Hay algo que Dios tiene que hacer detrás de There's cortinas something that God has to do behind the para que curtain. cuando tú te presentes aquí That when delante, you present tú yourself estés here, listo, you're tú ready. estés preparado. prepared. No, el temor va a estar, The fear is always going to be pero there. como yo digo, es un temor de reverencia. So like I said, it's a fear of reverence. Pero tenemos que estar preparados But we need to be para prepared. cuando llegue ese momento de So exhibición. when that time of exhibition comes, Moisés estaba acostumbrado a un tipo de liderazgo dictatorial Moses was used to dictatorial leadership, y egocéntrico egocentric, mientras vivía en el palacio. as he lived in the palace. Y ahora Dios lo empieza a formar And now God starts to form him detrás de las ovejas behind the sheep para mostrar un liderazgo de to servicio. show a serviceful Y leadership. esto lo predicamos mucho aquí. And we preach this a lot here. Reverendo Josué, Reverend Josué, Reverenda María, Reverenda María han traído conferencias y talleres de liderazgo have espectaculares, brought conferences of leadership that are los spectacular, cuales yo me los llevo, es lo primero que agarro which is the first thing that I grab para replicarlo en mi sección to replicate it in my y section darlo a mis líderes and allá, to give it to my leaders over there porque ellos tienen, because they need, quiero decir un lema, they have a theme, y es que liderazgo and is that leadership es servicio. is service. Liderazgo Leadership es servicio. is service. Por eso Dios tuvo que llevar a That is Moisés why God had to al take Moses desierto to the desert para que cuidara ovejas so primero, that he could take care of sheep para que first, Moisés so bajara, that Moses could go para down, poderlo subir. that then he could raise Entonces him Dios up. primero te prepara God first is going to para prepare you poderte exhibir. so that he can Aquí exhibit yo you. pudiera hacer una encuesta I could do de todo lo que Dios ha hecho detrás de cortinas so many primero. things and talk about what God has done behind the curtain. Yo en lo personal Me in the personal, traigo una pequeña anécdota, it's un a small thing, pequeño recordatorio small reminder de cómo Dios, of how God, vamos a decir, let's say, permitió allowed que nuestra reverenda Miriam María Our Reverenda Miriam fuera un María puente en mi vida there be a bridge in para my yo estar life aquí so hoy. that I can be here today. Recuerdo perfectamente I remember perfectly esa entrada a la iglesia evangélica hispana. when she came into our church, Spanish No Evangelical la Church, conocía I didn't know y ella her, lo narra siempre. and she narrates Y all cuando the yo veo a time. esta mujer que And entra I see this woman that con comes una in sonrisa with a resplandeciente, smile, yo estoy beautiful sirviendo en la smile. puerta I'm serving at the door, y ella viene directamente donde mí and she directly comes to me. y me dice, creo She que says, recuerdo, ¿eres la pastora de la iglesia? I believe she said, "Are you the pastor of the church?" Y mi escudera que está a mi lado And the person that was dice, no, 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 there, no, no. she says, "No, no, no, no. Ella es la líder de damas de la iglesia. She's the leader of the women's ministry in the church." Yo no tenía ni I idea didn't even have an de lo que idea era el distrito en ese tiempo. of what the district was at that time. Para mi ministerio For me, ministry era la was iglesia. the church. Pero Dios, But God Dios siempre tiene un tiempo. always has a timing. Escogió a esa mujer And He chose that para woman que pudiera ver en mí so that she could see in lo que me
history. Así que Dios permite primero So God first que nosotros allows seamos formados that we would be formed detrás de las ovejas behind the sheep para luego poder so exhibirnos. that they can exhibit us. La batalla del llamado de The Dios. battle of the calling of God. Éxodo 3:11. Exodus 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: Then Moses said to God, ¿quién soy yo who am I para que vaya Faraón that I should go to y Pharaoh saque de Egipto a los hijos de and Israel? bring the children of Israel out of Egypt? ¿Quién soy yo? Who am I? Aquí es donde Dios empieza a revelarle a Moisés Here's where God starts revealing to el Moses propósito de su the llamado. purpose of his calling. Y empieza And he starts, Moisés a ponerles excusas. and Moses starts to make excuses. Dios ya conoce nuestras limitaciones. God already knows our Tú no limitations. se las tienes que explicar. You don't need to explain it to Pero him. Él aún así nos envía. But he, even though, Él sabe que despite hace he sends falta. us, he knows what you Él lack. sabe la falta de preparación quizás que He tienes. knows the lack of preparation that you Pero might aún have. así Él confía en ti. But even though of that, he Para trusts que in haya you. un llamamiento de líderes, So that there can be a calling of leaders, debe haber un clamor there needs to be a de calling, un pueblo a cry of de people necesidad. in necessity. Dios prepara a Moisés God prepares en Moses respuesta al clamor de su pueblo, in the en response of the cry of his people, respuesta al clamor del pueblo de in the response Israel, of the cry of the people of Israel, donde haya una necesidad. where there is a necessity. Escucha esto. Listen to this. Allí Dios envía There God a sends sus líderes. his leaders. Donde haya una Where necesidad, there is a necessity, Dios se va a proveer God will para provide enviar sus to líderes. send his Pero leaders. debe haber una actitud de But there needs obediencia. to be an attitude of Una obedience. actitud de obediencia. There needs to be an Una attitude of actitud de obedience. sometimiento. There needs to be an Una attitude of actitud de submission. reverencia. An attitude of ¿Qué dijo reverence. Moisés? What did Moses say? Dios, God, heme aquí. here I am. Dios, God, heme aquí. here I Y hay am. una particularidad. And there's a thing here. Siempre la asignación Always the que assignment viene de parte de Dios that a tu comes on vida behalf of God in your life va a superar tu capacidad. is going to go beyond your capacity. Siempre, Always. siempre, Always. la asignación de Dios The assignment of va a God superar tu is going to capacidad. go beyond your Por eso capacity. muchos a That is veces, why many cuando times Dios nos llama when God calls y les people, presenta el escenario, presents the scenario, dicen yo no estoy listo. they say, no, I'm not ready. Eso no fue lo que Dios me llamó a That hacer. isn't what God called me to do. ¿Y quién te está preguntando a ti And who's asking si you Dios te está mandando a preparar if primero? God is sending you to prepare Decía la first? reverenda ayer The Reverend said que la yesterday, experiencia tú la tienes en el trabajo, you want it in the en el caminar, in the en la trajectory, preparación, in the para luego preparation, Dios so then exhibirte. God can exhibit you. Dios God necesita needs llevarse la gloria to take de the todo glory lo que Él ponga en tus of manos. everything that He puts in your hands. Por eso siempre va a exceder That is why it's always going to go beyond tus límites. your limits. Preguntamos aquí, We ask here, amada, ¿usted estaba lista para todo esto? sister, were you ready for all of this? ¿Para todo lo que Dios iba a traer? For all God's ¿Estaba were you ready? preparada? Were you ready? No. No. Ningunos. None of us. Siempre va a exceder It's always going to go a beyond nuestras our capacidades. capacities. La batalla de la The fe. battle of faith. En Éxodo 3:12. Exodus Y 3:12. Él respondió, And he answered, ve porque yo estaré contigo. go, for I will be with Y esto you. te será por señal And this will be a sign de que yo te he enviado. that I have sent you. Cuando hayas sacado de Egipto al When pueblo, you have brought the people out of Egypt, serviréis a Dios sobre este you will monte. serve God on this Qué mountain. lindo. How beautiful. Dios le declara a Moisés God declares to el Moses final de la historia. the end of the story. El final, The end. pero no la But trayectoria. not the trajectory. No les revela la He trayectoria. doesn't reveal the Tu trajectory. fe será probada como el fuego Faith will be tested like fire en esa trayectoria. in that Tu trajectory. fe será probada. Your faith will Dios be se tested. reserva los detalles de la God historia. reserves the details of the Aquí story. vemos que Dios le dice, Here we see that tú God vas a says, sacar mi pueblo. you're going to take my Y people ahí está el out. punto. There's the point. Pero no les revela la But he trayectoria. doesn't reveal the Porque trajectory. si Dios te revelara Because if God would todo lo reveal que va a acontecer everything that's going to de happen punto A from point a A punto B, point tú B, tiras la toalla. you would throw in the No, towel. papá, yo no voy para allá. No, Father, I'm not No, going no, there. Señor, eso no es lo No, mío. no, no, that's not mine. Pero ¿qué sucede? But what Que happens? Dios te revela el final. Now God reveals the Que end. mientras vas caminando Now as you walk, y mientras vas atravesando tu desierto, as you go through your desert, cada vez que te venga a memoria, every time when it el comes to querer memory, tirar la toalla, to throw in the el towel, querer frustrarte, to frustrate el yourself, querer dejarlo todo, to leave y everything, acuerdas de ese final que Dios te you prometió. remind yourself at the end that Acuerdas God de ese gave you. desenlace. Y acuerdas de que esa no es la última You palabra. remind yourself that that is not the Eso last es lo que word. Dios permite. That is what my God Hay allows. procesos en tu vida There are processes que in Dios your te está life permitiendo that God is atravesar. allowing you to go Pero vengo a through. decirte
That is so marvelous. Santo, santo, santo. ¿Cuántas cosas más no podemos sacar de aquí? How many more things we can take Pero out of this? quiero But avanzar. I want to go. Hay otra batalla. There's another Y battle. es la batalla del reconocimiento. It is the battle of En Éxodo recognition. 4:1, In Exodus entonces 4:1, Moisés respondió then diciendo: Moses answered saying, He aquí que ellos no me creerán, Behold, they will not believe me, ni oirán mi voz, nor they will hear my porque voice. dirán: For they will say, no te ha parecido Jehová. the Lord has not appeared to you. A veces Dios nos envía, Sometimes God sends us, pero nos enfocamos más so we focus more on en que la gente nos vea a that nosotros. people would see us. Esta humanidad tiende a levantarse. That humanity tends to raise Dios te da el up. llamado, God gives you the Dios te call, da la palabra, God gives you the Dios word, te da la God promesa, gives you the promise. pero llegamos a los lugares When we go to places, entendiendo que understanding son nuestras that fuerzas, it is our que strength, son nuestros that it is pensamientos, our thoughts, que es nuestra that it is preparación our la que preparation va a hablar. that is going to Si speak. tienes que recordar algo, And you need to remind es yourself que of no se trata something. de ti, Is that it's not about you. no se trata de ti, It's not about you. se trata de Dios en ti. It's about God in you. Es que tienes que aprender a entender. You need to learn to understand Antes de yo subir este that altar, before I went up on this ya Dios altar, me había dado la God palabra, had already given me the pero word. yo le decía a Dios, I said, "Oh, God, si la unción de tu Santo Espíritu, in the anointing of your Holy Spirit, tu poder, your power esta palabra in this va a word, ser una palabra más. it's just going to be any ordinary Pero word. en tu nombre, But in your en name, tu nombre, yo camino I walk y yo hablo. and I ¿Sabes lo see que tú me has dado? what you have given me. No se trata de ti, It's not about se you. trata de Dios en ti. It's about God in you. Deja de creer Stop que believing los that demás te están viendo a ti. other people are looking Que at tú eres you. la última Coca-Cola. No, 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 preocúpate. Worry about Que it. sea Dios el que brille en ti. God shining in you. Cuando tú pases por algún lugar, Go to a los place. demás digan: Others would say, esa mujer, that woman, ese hombre, that man, ese joven, that young ese person, niño, that child, porta a Jesús en su vida. has God in their life. Que lo que tú quieres, That what you los have, demás lo quieran. that others would want it. Que tú puedas influenciar That you can y influence. permitir que los que vienen detrás And allow the people that are behind sean marcados would be marked por lo que Dios está haciendo en by tu what vida. God is doing in your No te life. preocupes Don't worry por about la asignación. assignments. No te preocupes porque te reconozcan. Don't worry about people recognizing you. Preocúpate porque reconozcan a Dios en Worry ti. about that they recognize God in Eso es lo que you. va a trascender. That is what's going to Eso es lo transcend. que va a marcar. That is what's going to Eso mark. es lo que va a impactar. That is what's going to impact. Bendito sea el Señor. Glory be to God. Santo eres Cristo. Cuando Dios lo que quiere es que lo conozcan a Él. God just wants Him to be known. Santo Dios. La batalla del pasado, The battle hermana. of the past. ¿Cuántos saben How many know lo que pasó con Moisés? what happened with Moses? Mata al egipcio. He sends the Tiene que Egyptian. salir huyendo. He kills the Egyptian. He has Y to usted flee. sabe la historia. And you know the story. Pero luego Dios le dice en Éxodo 4:19. God tells him in Exodus 4, Dijo también Jehová a Moisés en Madián: and the Lord said to Moses in Midian, ve y vuélvete a Egipto, go return to Egypt, porque han muerto todos los que procuraban tu for all who muerte. suffered death are dead. A veces Dios hace Sometimes God de does. tu pasado Makes your past. para que este no estorbe tu asignación en el presente. Makes you see your past so that Dios it doesn't- necesita, While Dios you're present, necesita God needs no asegurarse Él. not to reassure Him. Dios necesita que tú te asegures God needs to reassure de que Him realmente venciste that you truly lo que conquered. en otros tiempos te venció a ti. Other times you won't Y va a believe. llegar el momento And the moment is donde going to Dios come. te va a poner cara a cara God is going to put you con face lo to que face. una vez te enfrentaste. But once you confronted No es yourself para with, que compruebes but it's for you to see que la restauración, the que la restoration, liberación, que la gloria the glory de Dios of God realmente se ha establecido en tu vida. has been established in your life. Bendito sea el Señor. Glory be to God. La batalla de la distancia, y cierro con esto. Battle of distance, and I'm going to close with this. Y por lo menos esta a mí me voló la masa. And this blew my mind. La batalla de la distancia. The battle of distance. La batalla de la The distancia. battle of distance. En Deuteronomio 32:52. Deuteronomy 32, verse 52. Verás por tanto delante de ti la tierra, Therefore you will see the land before you, mas no entrarás allá, but you will not go there. a la tierra que doy a los hijos de Israel. Until the land that I'm giving to the children of Israel. Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida de God lejos, allows Moses to see the promised land from afar, pero no le permitió entrar en ella. but he does not allow him to enter it. Tenemos que entender We need to que understand toda desobediencia that all disobedience dentro y fuera del in ministerio and out of ministry va a tener sus has consecuencias. consequences. Pero tienes que tener claro algo. But you
feeling and para parent avivar en distance, nuestros to corazones revive in our hearts la pasión the passion por su reino, for His kingdom, la pasión the passion por Él, for Him, la pasión passion por to reconocerle. recognize Him. Imagínate los sentimientos, Imagine the feelings, las emociones de the Moisés emotions of al Moses, tener que ver la tierra prometida de lejos, having to see the promised land from afar. después de haber invertido 40 años en el He desierto. invested 40 years in the desert. Pudo haber sido tristeza, There could have been sadness, enojo, anger, decepción, queja, sadness. pero a pesar de esas emociones But beyond those y de emotions esos sentimientos, and those feelings, Moisés se mantuvo firme Moses maintained firm en su in asignación his assignment, y en su obediencia a Dios. his obedience to God. ¿Cómo reaccionamos nosotros How do we react ante el no de Dios? for the no of ¿Cómo God? reaccionas? How do we react? Mujer, Woman, hombre, man, líder, leader, pastor, pastor, que me estás escuchando. that is listening to me. ¿Cómo reaccionas How do you react? cuando Dios te dice no? God tells you no. Tu carácter, Your character, tu fe your faith va a ser probada. is going to be tested. Y aquí me llama la atención. And this grabs my En attention. ningún momento In no moment, Moisés dejó la asignación. Moses left the assignment. Moisés se frustró. Moses O frustrated dijo, no himself. papá, no voy a He seguir. said, no, I'm not going to keep Después que yo going. he cogido tanta pena con esta gente, After I went through so many things with these tú people, me vienes a decir esto. you come to tell me En this? ningún momento Moses, in any moment, prevaleció la obediencia. he always obeyed. Porque vuelvo y te repito, Because I tell you once no again, se trata de ti, it's not about you. se trata de Dios en ti. It's about God. Y que el cumplimiento de Dios sea en tu vida. God may be telling you A this. veces Dios nos permite ver el éxito God lets us see the de success otras personas o of ministerios other people or ministries para motivarnos a darle la excelencia mayor so a that Él. He can motivate us to give Como God yo some puedo, excellence. como yo puedo nombrar How I can un name celo santo. and holy, like a Pero holy muchas veces jealousy. Dios esconde de nosotros también Many times God hides from un us éxito inmediato a immediate success. para que no nos acostumbremos a victorias We fáciles don't get used to y easy pocas successes duraderas. that are not Porque lasting. lo que Dios te da Because when God gives, permanece. Porque lo que Dios te entrega trasciende. Porque lo que Dios te da no se queda en cuatro paredes. stay in the four Lo que walls. Dios te da tiene que salpicarte a ti y a todos los que están a tu alrededor. Bendito sea el Señor. Glory be to God. Santo, Moisés decidió obedecer a Dios Moses decided to obey God y dejar de lado su humanidad frustrada and to leave aside his frustrated humanity y terminar su and asignación, to finish his assignments, finalizar su asignación finalize his en assignments plena obediencia. in obedience. Su victoria trascendió His victory transcended en Josué, in en los mandamientos, the commandments, le enseñó al pueblo la presencia de Dios in the presence of God, y en su comunión con Dios. and his communion with God. Hubieron varias There were áreas many areas donde Moisés trascendió where Moses transcended su victoria. his victory. Dios está preparando tu victoria Bearing your a sus victory siervos to his para servants, entregárselas to give it y to que them, tengan resultados que and trasciendan. so that they can have results that transcend. Una victoria que A trasciende victory that transcends son batallas are conquistadas. battles that are conquered. No podemos tener victorias que We trascienden can't have victories that si no transcend conquistamos batallas, if we don't conquer battles. si no entendemos los planes de If Dios, we don't understand the plan si of no God, entendemos los tiempos de Dios, if we don't understand the time nos of vamos God, a quedar meramente we're going to stay en el yo quería, in the oh I wanted en el to. pudo haber sido, It could have been, quizás, or maybe, tal vez, maybe, no sé, I don't know. pero cuando te dispones When you are willing a obedecer to obey la asignación, the assignment, el llamado que Dios ha puesto en tu that vida, God has put in your life, entonces, then, y solo entonces, only then, podrás entender will you be able lo to que es una understand victoria que trasciende. what is a victory that La transcends. forma como tus victorias The way that your victory van a trascender are going to transcend depende de la manera como atravieses tus procesos, depends on the way of how you go through your process. con Dios o sin Dios. With God or without Cuando God, lo haces de la mano de Dios you do it with the hand of y a God, la manera de Dios, in the way of tu God, victoria no solo impactará tu your vida, victory is not only going to impact your life, sino aquellos que están a tu but alrededor. also those that are around you. Y eso es lo que va a permitir a su And that is vez what's going to allow que trasciendas that it y transcends alcances and it reach a otras generaciones. other generations. ¿Cuántas están conmigo aquí? How many are with me here today? ¿Dónde pie conmigo en esta hora? Stand up with me at this time. Batallas conquistadas. Battles that are conquered. ¿Cuántas batallas atravesó How Moisés? many battles did Moses go through? ¿Cuántas batallas? How many Para que battles? hoy yo y usted estemos hablando de él. So that today you and I can be speaking of him. Damos gracias al Dios
word. Te doy gracias por Moisés, I thank you for Moses. porque podemos tener en él un ejemplo Because we can find in him an example de que lo que tú prometes, of what you promised, lo cumples. you accomplish it. Gracias, Padre, por cada mujer en este lugar. Thank you for each woman in this Gracias por place. cada caballero. Thank you for each man. Bendito sea el Señor, cada joven. Lord God, every youth. Permite en cada uno de nosotros Allow each and every one of que no us. nos quedemos simplemente en las batallas, That we wouldn't simply stay in the battle. sino que conquistemos esos terrenos But that we would conquer that que territory nos van a llevar that are going to take a us trascender en ti, Señor, to transcend in a you, trascender en nuestros hijos, transcend in our a children, trascender en nuestra transcend comunidad, in our community, a trascender en nuestra familia. transcend in our family. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Again, Father God, Al que todo lo merece. Al que todo lo merece.